محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله ملائكته
cloak and is recited at the start of every majlis. This tradition is narrated by many, but the most famous and reliable source is Jabir ibn Abdullah al-Ansari. It talks about Prophet Muhammad announcing Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, along with Bibi Fatima as his family, and the ayat of Tathir then being revealed by Allah to mark these people as the purest creations of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الخبث فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. The Prophet has come into the house of Bibi Fatima and has told her that he is fatigued and weak. The Prophet then asked for the Yemeni cloak, and when he was covered with it, his face began to shine as bright as a moon. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليها السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. Imam Hassan has now entered the house and has smelled a fragrance that was as sweet and pure as his grandfather. His mother told him that Prophet Muhammad was indeed under the cloak of Yemeni, and after asking for permission, Imam Hassan has now joined his grandfather under the cloak. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. Imam Hussein, Imam Ali and Bibi Fatima have now each entered the cloak one by one, along with Imam Hassan and Prophet Muhammad, in the same way Imam Hassan did, by smelling the beautiful and pure scent of Rasulullah. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Rasulullah has now announced that everyone under the cloak of Yemeni are of his household, the Ahlul Bayt, and that their flesh is his flesh. Whoever hurts them, hurt him too. And whoever they are at war with, Rasulullah is at war with too. If only the army of Yazid could remember this at Ashura Day. He then asked Allah to keep the family away from impurity. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمير وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. The angel Jibreel has now come down from the heavens with permission from Allah and joined the family of Rasulullah under the cloak of Yemeni. He then revealed the ayat of Tathir from Allah, in which he states that he has purified the family of the Prophet and that they are the purest creations of Allah. This is proof of infallibility of our imams. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذ نوى الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هاما، ولا مهموم إلا وكشف الله غاما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذ نوى الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. For Muhammad wa Ali Muhammad salawat. नारे हैदरी Please recite the salawat. वाफिज़ा बता दे मुझको खत क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चरागा, दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, नेज़ों पे जितने सर है एक सर है उनमें ऐसा, आंखें है बंद उसकी और खाक पर है गिरता, अब्बास का ये सर है तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, है लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, एक दियो दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, हैं हाथ रस्सियों में माओ के से जकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं, क्या शाम
बाजू बंधे हुए हैं, खून रो रही है आंखें, आंखों के खून से रस्ते खून में नहा रहे हैं। क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं। सलावत। नारे हैदरी मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। शिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, है शिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। तुम जो जुल्फे सवार करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका, जहाँ बुझे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से खून टपकता था। सर शबीर यूं उठाए हुए, शिमर खैमे तक आ गया अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। देख कर मुझको बैन करते हुए, शिमर हर बार मुस्कुराता रहा। मेरी नजरों के सामने जालिम वार गिन कर छुरी चलाता रहा। है तेरा ज़रबैन और कुल खंजर, और शबीर का गला अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। ऐ चारों जानिब से गैर रखा था, थे नूरे नजर को लश्कर ने। ऐ तीर बरसाता था कोई उस पर, कोई पत्थर से मारता था उसे। है रेत जख्मों पे वो गिराता रहा, जिसको पत्थर नहीं मिला अम्मा। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। तेरे जिस दम कोई चली उस पर, हाय अब्बास कह के रोया था। तीर पेशानी पे लगा जिस दम, हाय असगर ज़बान पे आया था। हाय अकबर पुकार बाया ने, जब भी
नेज़ा कोई लगा अम्मा बाई बाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। हाय जब चलाया था शिमर ने खंजर, मैंने आँखों से अपनी देखा था, हाथ अपने उठा के पहलू से तूने सूखे गले पे रखा था, उंगलियां जख्मी हो गई होंगी, हाथ मुझसे तो ना छुपा अम्मा बाई बाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। शिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी है, शिमर ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया अम्मा बाई बाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। नारे हैदरी। आप लोग भी आगे आए थोड़ा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite Surah Fatiha for all mu'mineen, mu'minat, Muslimin and Muslimat. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Lord, open my heart, make my task easy for me, and remove the knot from my tongue, so they may understand my speech. Assalamu alaikum to all my dear friends and fellow Hussainis. I want to start my majlis by thanking Allah for the opportunity that we can continue to gather and commemorate, to remember the sacrifice of Imam Hussain, and to continue to fulfill the promise of Prophet Muhammad to Bibi Fatima that there will be a nation that will not forget your son. We should not take this for granted because we are that nation. We are a blessed group. To give you context, there are over 8 billion people on earth, while there are less than 150 million Shias. That's not even 2% of the world's population. Hence, we should always be grateful to Allah. My topic of discussion today is Imam Hussain. Imam Hussain was born on the 3rd of Shaban, 4th Hijri, in Medina, and he died on the 10th of Muharram, 61 Hijri, at the age of only 57 years. Our beloved third Imam had many titles, such as Sayyid al-Shuhada, meaning the Master of Martyrs. Another commonly known title is Sayyid al-Shabab bil-Ahl al-Jannah, which means leader of the youth of paradise. When Imam Hussain was born, there were great celebrations in the heavens, and Allah sent all the angels to congratulate Prophet Muhammad, Imam Ali, and Bibi Fatima. Rows and rows of angels from heaven started their journey to earth, carrying Allah's blessings. On the way, they met Fitris, an angel who had lost his wings because Almighty Allah had punished him for some wrong acts. When he saw the angels on their journey, he asked the leading angel, Jibreel, "Where are you all going?"
Jibreel replied, "We are going to Sayyidah Fatima to congratulate her, the Holy Prophet, and Imam Ali, as they have been blessed with another son, Hussein." Fitris asked Jibreel to take him along, and with the permission of Allah, Jibreel carried him on his wings to the house of Bibi Fatima. As they reached the house, they congratulated the Ahl al-Bayt. Taking the opportunity of the happy occasion, Fitris explained to the Prophet why he had lost his wings. He requested the Holy Prophet to pray for his forgiveness. So what did the Prophet do? He prayed to Allah and asked Fitris to fly over the cradle of Imam Hussein. And while Fitris was testifying love, respect, and obedience to Imam Hussein, the roots of his wings touched the cradle of Imam Hussein, and he immediately got his wings back. Sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saluting the Panjatan Ba, he returned to heaven, flying with his restored wings. This event shows that Allah can give cure to those who visit, touch, or kiss the Roza of Imam Hussein. Another lad, Sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Hussein was bestowed with utmost humility, and his nature was absolutely bereft of any kind of pride and arrogance. He had inherited this quality from his grandfather, who established principles of good manners and lofty morals on this earth. There are so many aspects of Imam Hussein's life that can be talked about, and I have decided to specifically talk about some events before the day of Ashura. Let's start with the agreement that Imam Hassan had reached with Muawiyah. Keep in mind that Imam Hassan had the full support of Imam Hussein on this agreement. In that agreement, it was very clear that Muawiyah does not have the right to nominate anyone after him. When Imam Hassan was poisoned in the year 50 Hijri, and when Muawiyah died in 60 Hijri, he appointed Yazid as caliph, which was totally against the agreement. This also means that Imam Hussein was the Imam of his time for 10 years during Muawiyah's rule. I want us all to wonder why it is that Muawiyah did not engage in war with Imam Hussein during his 10 years of his rule, while within 6 months of Yazid's caliphate, the event of Karbala took place. Why do I say 6 months? Because as per history, Yazid became caliph in April and Karbala took place in October of the same year. Muawiyah's strategy was different, and he was willing to make peace with Imam Hussein while Yazid wasn't. An example of this is when the governor of Medina brought to Muawiyah that Hussein does not want to take over the kingdom now, but he may do so in the future. He suggested that Muawiyah take some action. But Muawiyah wrote to the governor saying, "Leave Hussein and do not bother him, because we do not want to conflict with him while he is at peace with us." So Muawiyah did not force allegiance or bay'at on Imam Hussein. But immediately after Muawiyah's death on the 15th of Rajab, 60 Hijri, Yazid charged the governor of Medina, Walid ibn Utbah ibn Abu Sufyan, to secure allegiance from Imam Hussein with force if necessary. However, Imam Hussein did not consider Yazid's government legal, and he refused to recognize it. For showing his disagreement and not wanting to fight the government, the Imam left Medina for Makkah. Imam Hussein was going to stay in Makkah and speak for the pilgrims coming from various countries to Hajj to show his opposition to the government in office. While Imam Hussein was in Makkah, Yazid had sent a contingent headed by Amr bin Sa'd bin al-As with its strict instruction to kill Imam Hussein in the very precincts of the Holy Kaaba. When Imam Hussein learned of this, he decided to leave Makkah by changing his niyyah to Umrah instead of Hajj. The reason he did this was that there was no bloodshed near the house of Allah. In the meanwhile, when the Shia of Kufa were informed of Imam Hussein's opposition to allegiance to Yazid and his moving to Makkah, they had written letters to invite Imam Hussein to Kufa. So considering the situation in Makkah and invites from supporters in Kufa, he decided to start his journey to Kufa. Imam Hussein had planned to reach Kufa as soon as possible, but before he could reach there, Hur and his army blocked their way.
Imam Hussein told Hud, "The people of Kufa have invited me. If they have relented, I will return to Hijaz or another land." Hud replied, "I have a mission to seize you and to take you to Ibn Ziyad to decide about you." Therefore, Imam Hussein changed his path and went another way to exit the blockage and moved toward another destination. The caravan of Imam Hussein was proceeding, and the army of Hud watched it without resorting to force until they reached Karbala. Then Ibn Ziyad sent a letter to Hud and ordered him to stop the van of Imam Hussein. That's how Imam Hussein ended up in Karbala. His Sahabas kept on going for war, and Imam Hussein kept bringing their bodies. What a hard day our Imam had. One by one, all of his friends and family members gave their lives to save Islam. Imam Hussein was killed mercilessly. When Imam Hussein went to Hazrat Zainul Abidin, Imam Hussein said to him to ask the Shias to remember whenever we drink nice cold water. Our Mazloom Imam remembered us again on the day of Ashura. He wished his Shias were all present in Karbala to witness how he asked for water for baby Ali Asghar, but no one showed mercy for Ali Asghar. He then went to Bibi Zainab and asked for all clothing. He said Khuda Hafiz and said, "I am handing over to you the responsibility of Janab-e Sajjad, and I hand over the responsibility of Bibi Sakina as well." When he was about to leave the tent, Bibi Zainab asked him to wait and asked Imam Hussein to loosen up his shirt. Then Bibi kissed Imam Hussein's neck and said, "Bibi Fatima had asked me to kiss you from her side, as there will be multiple times a dagger will be used there." And then Imam Hussein asked Bibi Zainab to remove the chadar from her wrist, and he kissed them, saying, "Our father Ali had said to me that, O Hussein, kiss these wrists as they will be tied with ropes." When he came out of the tent, he looked on his right side and he looked on his left. He called, "O Abbas, O Akbar, O Qasim, O Habib, I got you on your horses, but no one is here to support and help me to sit on my horse. I am all alone now." When Imam Hussein was calling his Sahabas and family members, one Bibi came out of the tent and held Imam Hussein's right hand. She said, "Oh, brother Zainab is still alive. I will help you to sit on Zuljana," and then she helped our Mazloom Imam. When Imam asked Zuljana to move forward, he refused to take any steps. Imam said to Zuljana, "All my friends are gone, my family is gone. Now why are you not also going to support me?" But Zuljana cried, he shed tears and bowed his head down. When he looked down, and then Imam saw that Bibi Sakina was clinging onto Zuljana's back feet, Mawla stepped down from Zuljana and hugged Bibi Sakina. And he asked Bibi Sakina, "Why have you come out of the can?" And he said to Sakina, "You are so thirsty, I'm going to get water for you." But Bibi Sakina said, "Oh father, since the time Chacha Abbas is gone, I am not thirsty anymore. Baba, please don't go, because whoever goes never comes back." Imam said to Bibi Sakina, "I promised Nana, so I'm going to fulfill my promise." When Imam went to war and attacked the opposition army, what an attack it was. After all, he is the son of Ali. History says that he was attacked 3 times and he created panic in the opposition. And then it was the time when Allah sent the message to Imam Hussein, "O Hussein, come back." And Imam obeyed. He stopped Zuljana, and as soon as he stopped, arrows came towards him from all sides. His entire body was filled with arrows. Bibi came out of the tent and went to a nearby hill. She saw that there is one man in the center and enemies are shooting arrows to him from all sides. Finally, Imam Hussein came to the earth of Karbala, and Umar bin Saad ordered his army to step forward and take Imam Hussein's head. Shimr moved forward and removed Imam Hussein's amama.
He put his hand on Imam's hair and he took his dagger out. Martin Hussein. Ya Hussein. Boys, make a Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या मेरे हुसैन है कैसे पड़े है जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन है कैसे पड़े हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया घोड़ों से लाश गश्त में कमाल कर दिया पहचानू किस तरह से बुलंद से है सजदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पहचान लूंगी मैं तुम्हें आवाज मुझको दो दम तुरते जो देखा है कड़िया जवान को आंखों में अब बहन की उजाला नहीं रहा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पहचाना तुम्हारे लिए भी कटान हुआ देखा है पहली बार जो ज़ैनब को बरदा आती है शर्म जल बेटा दो मुझे ज़रा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब मेरी सदा क्या तुम मेरे हुसैन करता रहा है ज़िब की कोशिश कहाँ कहाँ खंजर पे काटी हुई गर्दन पे भी निशान काटा है किस तरह से सितम
सलाम। क्या तुम मेरे हुसैन हो? क्या ले गए हैं लूट के सब कुछ अश्कियाँ? तन पर बचा माँ का ये कुर्ता सिला हुआ, निकले था जब खयाम से ये हाथों न था। क्या तुम मेरे हुसैन हो? कातर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? कातर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? आहिस्ता से जवाब दो, ऐसा किसके वहाँ? क्या अब तुम्हारे पास है मासूम बेजुबान नन्हा सा लाशा इसका ये सीने पे रखा? क्या तुम मेरे हुसैन हो? हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? देखो बंदी है हाथों में मेरे भी रस्सियाँ। अब लो बहन की ना गुर्बत का इम्तिहान, कुछ तो जवाब दो मुझे सुगरा का वस्ता। क्या तुम मेरे हुसैन हो? दर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? वो भी तुम्हारे तरह से जख्मी ना हो कहीं। दिल को मेरे ये लगता है मौजूद है यहीं। आती है माँ के रोने की नज़दीक से सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? 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 खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नशे से गिराता है, खुद को नशे से गिराता है ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है? जिस तरफ जाता है
किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, पहला पत्थर यही खाता है, पहला पत्थर यही खाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को, रात होती है तो मासूम सी एक बच्ची को, लोरी नज़े से सुनाता है, लोरी नज़े से सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। पढ़ के कुरान की आयत सर ज़ैनब से, पढ़ के कुरान की आयत सर ज़ैनब से, जहाँ लोगों का हटाता है, जहाँ लोगों का हटाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है, सूरह कहफ सुनाता है, ये सर किसका है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेगर्दन अब आई है। आना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेगर्दन अब आई है। पूजा जो किसी ने ज़ैनब से भाई था, तो ज़ैनब ने पूजा जो किसी ने ज़ैनब से भाई था, तो ज़ैनब ने एक मोटी खाक उठाई है, एक मोटी खाक उठाई है, और खाक हवा में उड़ाई है, तेरा दीन बचा कर लाई है। आना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेगर्दन अब आई है। भेजा उजरे चुप दरवाज़े साकित पर्दे बेजुंबिश लब, भेजा उजरे चुप दरवाज़े साकित पर्दे बेजुंबिश लब। या घर में है एक सन्नाटा, हो या घर में है एक सन्नाटा, या ज़ैनब की तन्हाई है, तेरी बेगर्दन अब आई है। आना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है, तेरी बेगर्दन अब आई है। मकतल में लगी थी कीमत थी, बोली देते थे दुश्मन थी। मकतल में लगी थी कीमत थी, बोली देते थे दुश्मन थी। नाना मैंने कीमत थी, ओ नाना मैंने कीमत थी,
नवाई है कुरान का जो शबीर का तन मकतल में तुमों से रोंदा गया कुरान का जो शबीर का तन मकतल में तुमों से रोंदा गया जुददान का जो तन का कुर्ता जुददान का जो तन का कुर्ता वो खून में डूबा लाई है तेरा दीन बचा कर लाई है ऐ माना तेरी उम्मत से तेरा दीन बचा कर लाई है तेरी बेगर ज़ैनब आई है या Ya Hussein, Ya Hussein, या हुसैन सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मजमाए खूफियों का तेरे चलने की जा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद मेरे सर से आदान छिदी चादर कल मेरे नबी दादी फिरवाई गई दर दर फिर जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद चलूं कैसे ना कोई तमाशाई याद याद आता है रहरा के आबास मेरा भाई तेरी याद करूं किससे अब तेरे सिवा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है सरगादी का नशे से कब खाक पे आता है सर मेरा खुदा देखे गम इससे बड़ा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे अपने लहू में आप संवरने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे रुकता नहीं है सीने से जो खून
जान लगी शिना अपने रियाजतों का खजीना तो देख लूं अपने रियाजतों का खजीना तो देख लूं अपने अकबर बताओ हाथ में सीना तो देख लूं अपने लहू में आप संवरने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे पढ़ने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे तुम क्या गिरे हो मकतल में उठ ना सका हुसैन तुमको सेना लगी है और जख्मी हुआ हुसैन आंखें जो तुम चुराते हो दिल छोड़ते हम आंखें जो तुम चुराते हो दिल छोड़ते हम अपने लहू में तुम हिचकियां जो लेते हो दम तोड़ते हम अपने लहू में आप संवरने के दिन न थे अकबर जवाबी तेरे मरने के दिन न थे अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार किस शान से बाबा का अलम तूने उठाया अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार मशीज़ चिदा लौट के तू घर नहीं आया अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार ऐ शेर जवां ऐ पिसरे है डरे करार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार ऐ शेर जवां ऐ पिसरे है डरे करार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या वारिसा मसफुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा नबील्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा ईसा रूहुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा मुहम्मद हबीबुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या वारिसा अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह अस्सलाम वालेकुम या मुहम्मद मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम या इब्न अली मुर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा अस्सलाम वालेकुम या इब्न खदीजा कुबरा अस्सलाम वालेकुम या थरुल्लाह इब्न तारिक वल वत्र अल मौतूर अशहदु अन्नका क़द अक़मत अस्सलाता व आतैत ज़काता व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअत अल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन वलअन अल्लाहु उम्मतन क़दलतका वलअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बि या मौलाना या अबा अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिका والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بإنجازها ولم تلبسك من مدلة ملكية بها وأشهد أنك من داعين الدين وأشهد المؤمنين وأشهد أنك لك الإمام البر التقي الراجي الزاكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمات التقوى والأعلم الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبيائه ورسوله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائي دين وخواتي وعملي بقلبك لقلبكم سلموا وأمري لأمركم متبعين صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شهيدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ذات حضرت अली अकबर
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن شهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن مظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أولياء الله أودة. السلام عليك يا أصفياء الله أودة. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الوالي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنتم معكم فأفوز معكم. حضرة الباص. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، والحقكم بدرجتك الجحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الزمانة. هذا أجر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.